बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपको गल्फ पी के में खुश आमदीद कहते हैं। पहले हम आपको बताया करते हैं कि टेस्ट इंटरव्यू में जो बैरून मुल्क से आते हैं उनके बारे में, जो डेलीगेशन आती हैं, जो सवाल पूछे उनके बारे में। लेकिन आज वो वीडियो वो और तरीके की है। हम आपको बताएंगे सऊदी अरब में 10 एक अच्छी कंपनियों के बारे में बताएंगे, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है। अगर आपको वहाँ पर जॉब करने का मौका मिले तो आप एक बार ज़रूर जाएँ, जॉब करें और अपने आने वाले मुस्तकबिल को एक अच्छी तरीके से सुनवा हैं। इसमें बहुत सारी अच्छी कंपनियाँ और भी हैं, ये बात नहीं है और अच्छी कंपनी नहीं है, इससे अच्छी कंपनियां भी हैं। लेकिन जो 10 कंपनी हमने शॉर्ट लिस्ट की हैं, जो आपको बताते चलें। सबसे पहले जो कंपनी आपको बताते हैं, सऊदी बिन लादेन कंपनी है। सऊदी बिन लादेन एक बहुत बड़ी कंपनी है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है। इसका जो हेड ऑफिस है वो जद्दा के अंदर मौजूद है। इसका ज़्यादातर काम मक्का और मदीना की तोसी में होते हैं। ज़्यादातर ये काम मक्का और मदीने में ही कर दिया। आजकल ये जद्दा जो टावर बन रहा है बड़ा, उसमें ये काम इनका स्टार्ट हो चुका है। इस कंपनी के बारे में कुछ अर्सा पहले एक एक्सीडेंट हो गया था, उस वजह से कंपनी को तनाज़ुल का शिकार हो गई थी। लेकिन आजकल ये फिर एक बार अपनी ज़ोर और शोर के साथ, इसके डिमांड्स भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आ रही हैं। सऊदी बिन लादेन की खास SPG ग्रुप की आ रही हैं। लेकिन इस कंपनी में ओवर टाइम्स के हिसाब से तो प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन बेसिक सैलरी अच्छी लग रही है और कंपनियों की रिस्पॉन्स, लेकिन सैलरी टाइम से टाइम मिल भी रही है। अगर आप जाना चाहते हैं सऊदी बिन लादेन में तो आप ज़रूर ट्राई करें। SPG की डिमांड पाकिस्तान में आजकल बेतहाशा आ रही है। वहाँ पर जाकर टेस्ट इंटरव्यू दी एजेंसी में। आज पर खास तौर पर गुंदुल ट्रेड एंड ट्रेनिंग सेंटर में ज़्यादा इनकी डिमांड आती है। महबूब इंटरप्राइज पर इनकी डिमांडें भी आया करती हैं, पाकिस्तान के अंदर अभी भी मौजूद हैं। इसके बाद दूसरी कंपनी हम आपके लिए चूज़ करते हैं नेस्मा पार्टनर्स के बारे में। नेस्मा पार्टनर्स के भी पाकिस्तान में बेतहाशे वीज़े आ रहे। अभी कुछ दिन पहले इसकी डिमांड लगी हुई थी। वहाँ पर टेस्ट इंटरव्यू गुंदुल ट्रेड एंड ट्रेनिंग सेंटर और दीगर सेंटर में भी लगी थी, और लाहौर में हरमन ट्रेड एंड ट्रेनिंग सेंटर में लगी थी। ये जो कंपनी है, ये कंपनी भी सऊदी अरब की बहुत बड़ी कंपनी है। खासतौर पर सरकारी जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं इस कंपनी को मिला करते हैं। इसका जो हलकबूर में इसका हेड ऑफिस है, वहाँ पर जाके आप अप्लाई भी कर सकते हैं। इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर वो भी आपके सामने शो हुआ है। 1981 में ये जो कंपनी की बुनियाद रखी गई थी। अच्छी खासी पुरानी कंपनी, अच्छे खासे वर्कर हैं, बड़ा बेनिफिट वगैरह देती है ये कंपनी भी अपने वर्करों को। और इस कंपनी के प्रोजेक्ट भी बहुत वसी तरह हैं। सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट भी इसको मिल रहे हैं, क्योंकि ये कंपनी जो खास तौर पर शेखों की अपनी कंपनी से कहा जाता है नेस्मा पार्टनर्स को। अगर आप जानना चाहते हैं नेस्मा पार्टनर में, पाकिस्तान में बेतहाशा एजेंसी में वहाँ डिमांड है। टेस्ट इंटरव्यू आया करते हैं, वहाँ पर जाकर टेस्ट इंटरव्यू दें और नेस्मा पार्टनर का आप भी हिस्सा बन सकते हैं। वहाँ पर जॉब वगैरह कर सकते हैं। एक अच्छे रोज़गार के सिलसिले में आप जा सकते हैं। हम नंबर 3 पर हमने जो सेलेक्ट किया है, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है। राशिद ट्रेडिंग कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है, सऊदी अरब की कंपनी है। ये कंपनी भी बहुत बड़ी कंपनी है और ये बहुत पुरानी कंपनी है। इसमें अभी भी इसकी डिमांड पाकिस्तान में आई हुई थी और अभी टेस्ट इंटरव्यू किसी वजह से कैंसिल हो, कहीं टेस्ट इंटरव्यू हो गई। इसका भी जो हेड ऑफिस है रियाद के अंदर भी इसका हेड ऑफिस मौजूद, वहाँ पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो मोबाइल नंबर है, जिसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है, वो भी हम आपके साथ शेयर किए। ये 1957 में ये कंपनी बनी थी और इस कंपनी को भी बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट सऊदी अरब में मौजूद है। एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। इसमें आपको वाटर लाइन का जो प्रोजेक्ट है और दीगर प्रोजेक्ट भी इसके पास सभी मौजूद हैं। रेलवे का प्रोजेक्ट भी कई इसके पास मौजूद हैं। राशिद जो है इसके पास मौजूद हैं। अगर आप जानना चाहते हैं इस कंपनी में, तो पाकिस्तान में कई एजेंसी में इसके डिमांड्स वगैरह आया करती हैं। वहाँ पर जाकर टेस्ट इंटरव्यू दें। इंशाल्लाह इस कंपनी में आप भी जॉब के लिए हिस्सा अपने डाल सकते हैं और अच्छे रोज़गार के लिए जा सकते हैं। बड़ी कंपनी है और इसमें अच्छा खासा ओवर टाइम वगैरह भी आपको मिल जाता है। ये जरूर नेस्मा पार्टनर और राशिद जितनी भी ये कंपनी है, एक अच्छी खासी बंदे को बेनिफिट्स देती हैं और ख़ासतौर पर रिटर्न टिकट वगैरह भी इंसान को मिल जाता है। इन तीनों कंपनियों के बारे में भी आपको बताया। सऊदी बिन लादेन, राशिद और नेस्मा पार्टनर एक अच्छी कंपनी के तौर पर आपको जानी जाती है। नंबर 3 पे जो आती है सराको। ये भी सऊदी अरब की एक बहुत बड़ी कंपनी है। 1979 में ये यानी मर्ज़ वजूद में आई। इसमें भी अच्छी खासी मैन पावर मौजूद है और इस कंपनी में अच्छे खासे पाकिस्तान में ये वीज़े वगैरह डिमांड आ रही है और अच्छी खासी सैलरी के ऊपर लोग जाया करते हैं सऊदी अरब के अंदर। इसके भी बहुत बड़े बड़े वहाँ पर प्रोजेक्ट हैं और इसमें अच्छी खासी जो मैन पावर पाकिस्तान के हिसाब से आप कह सकते हो वहाँ पर काम करते हैं। और इस कंपनी में भी अगर आप जाना चाहते हैं तो काफ़ी आप जाके पाकिस्तान में किसी भी जगह पर एजेंसी में लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के अंदर जाकर टेस्ट इंटरव्यू दें और भी सराको कंपनी का हिस्सा बन सकते हैं। अक्सर औकात पाकिस्तान में इसकी डिमांडें आया करती हैं। आजकल भी मेरे ख्याल में इसकी डिमांड पाकिस्तान के अंदर आई है, कई एजेंसियों के अंदर आई है। महबूब इंटरप्राइज पे आई है, कायदा ट्रेडिंग ट्रेंड, हरमन ट्रेडिंग ट्रेंड, अलासन ट्रेड एंड ट्रेनिंग सेंटर पर सराको की डिमांड वगैरह आई हुई है। वहाँ पर जाकर टेस्ट इंटरव्यू देते हैं। यूनियन ट्रेड एंड ट्रेनिंग सेंटर में भी इसकी टेस्ट इंटरव्यू की डिमांडें आजकल आई हुई हैं। इसका जो हमने कंपनी आपके अल हरबी आपके सामने सेलेक्ट की है, बड़ी अच्छी कंपनी है सऊदी अरब की। अगर इस कंपनी में आप जाने जाते हैं, इसकी डिमांड आजकल कम आती है,
ज़्यादा تر اس کی ڈیمانڈ نہیں آتی، لیکن پھر بھی اگر جان جاتے ہیں کہ اس کی ڈیمانڈ سال میں 1-2 بار تو آ ہی جاتی ہے، جا کر ٹیسٹ انٹرویو دے سکتے ہیں۔ یہ جو کمپنی ہے یہ ریاض کے اندر اس کا ہیڈ آفس موجود ہے، اور یہ کمپنی بھی ایک بہت بڑی پرانی کمپنی ہے۔ 1965 میں یہ کمپنی بنی تھی، اور ایک اچھی کنسٹرکشن کمپنی، وہاں بجا کے آپ سے جاب اس سلسلے میں جاب کر سکتے ہیں۔ العربیہ کمپنی کو بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں، لیکن اس میں سیلری وغیرہ ٹائم ٹو ٹائم آپ کو ملا کرتی ہے۔ ایک اچھی کمپنی ورکر کے لیے اپنی سہولت پرووائڈ کرتی ہے۔ مختلف قسم کے اس کے پروجیکٹ میں، کنسٹرکشن قسم کی آئل اینڈ فیلڈ میں بھی یہ کام کرتی ہے۔ سعودی عرب کے سب سے ٹاپ، سب سے اچھی کمپنی اگر آپ کو کسی کو کہا جاتا ہے تو سعودی آرامکو کو کہا جاتا ہے۔ بہت اچھی کمپنی ہے سعودی آئل اینڈ گیس کی، سوچو آئل کی اس کی کمپنی کو کہا جاتا ہے۔ ایک پرانی کمپنی ہے، اگر آپ اس میں جاب پر سلسلے میں بہت ہی اچھی ڈیمانڈ پاکستان میں آ جاتی ہے، لیکن یہ زیادہ تر ریٹرن آدمی لیتی ہے، ہاسپٹل ڈرائیور، میکینیکل جتنے بھی ڈیمانڈز وغیرہ آتی ہے یہ ریٹرن وغیرہ لیتی ہے، لیکن اکثر اوقات ڈیمانڈ وغیرہ آ جاتی ہے سعودی عرب میں، اگر وہاں پہ بھی تنازل آپ وغیرہ کرا سکتے ہیں۔ بہت بڑی اچھی کمپنی ہے، اس کمپنی کو بھی آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں سعودی عرب میں جا کے کسی اس کا ہیڈ آفس میں جا کے ٹیسٹ انٹرویو دیں، اور آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں، اور ایک اچھے مستقبل کی طرف آپ جا سکتے ہیں۔ آرامکو، سعودی آرامکو ایک بڑی کمپنی میں سے بڑی کمپنی کہا جاتا ہے سعودی عرب کی، کیا ورلڈ کی کمپنی میں اس کو گنا جاتا ہے آرامکو کو۔ یہ جو کمپنی ہے وہ بھی بہت اچھی کمپنی ہے، سعودی عرب شرکت ٹیکنیکل لمیٹڈ اسے کہا جاتا ہے۔ 1980 میں یہ کمپنی بنی تھی، اور اس کی مین پاور بھی اچھی خاصی ہے، 30 سے 40 ہزار ورکر اس پہ کام کرتے ہیں، اور اس کا جو ہیڈ آفس ہے وہ ریاض کے اندر موجود ہے۔ اس کی بھی ڈیمانڈ پاکستان میں اکثر اوقات آیا کرتے ہیں، خاص پر مختلف ٹریڈ سینٹر کے اندر، لاسانی ٹریڈ سینٹر اور دیگر ٹریڈ سینٹر کے اندر اس کی ڈیمانڈ وغیرہ آتی ہے۔ فیصل عثمان کے اندر بھی اس کی آتی ہے، یونین کے اندر بھی آتی ہے، اور گوندل کے پاس بھی آتی ہے، محبوب دیگر ٹریڈ سینٹر میں بھی آ جاتی ہے۔ اگر آپ پاکستان میں اپلائی کرنے سے ٹریڈ سینٹر میں جب بھی ڈیمانڈ، وہاں پر جا کے ٹیسٹ انٹرویو دیں، ایک اچھی آپ کو جاب کی اپارچونیٹی اس کمپنی میں مل سکتی ہے۔ ایک اچھی کمپنی ہے، اس میں خاص پر ٹیکنیکل میں کام بہت زیادہ ہوتے ہیں، جسے میکینیکل ورک میں اس کے ویزے وغیرہ زیادہ آیا کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ سعودی عرب میں اپلائی کرنا چاہیں تو ریاض میں جا کے اس کمپنی کے ہیڈ آفس میں جا کے اپلائی کر سکتے ہیں۔ کمپنی لمیٹڈ ہے، یہ بھی ایک سعودی عرب کی زبردست کمپنی ہے، آئل اینڈ گیس کی یہ کمپنی ہے، ایک زبردست قسم کی کمپنی آپ کے لیے گیس کام کے لیے سہولت ہیں، لیکن اس میں زیادہ تر ریٹرن آدمی لیتے ہیں۔ زیادہ تر اس کی مین پاور اتنی نہ ہونے کے باوجود بھی اس میں جو بھی لوگ کام کرتے ہیں 30 سے 35 ہزار ورکر اس میں کام کرتا ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو سعودی عرب میں جا کے اس کے ہیڈ آفس میں اپلائی کر سکتے ہیں، اور دیگر اگر پاکستان میں بہت کم اس کی ڈیمانڈ آیا کرتی ہے، جب بھی ڈیمانڈ برابر آپ جا کے اپلائی کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن سیلری اور اس کے بعد دیگر اور کو بینیفٹ پیکج بھی اس کے اچھے ہوا کرتے ہیں۔ اسی زمانے میں سب سے مشہور کمپنی الفنار ہوا کرتی تھی، لیکن آج کل بھی اس کمپنی میں اندر خاصا دم ہے۔ ایک اچھی کمپنی الفنار، اگر اس میں آپ جانا چاہتے ہیں تو یہ بھی پاکستان میں اچھی خاصی ڈیمانڈ وغیرہ آیا کرتی ہیں الفنار کی، اور سعودی عرب میں آپ بھی جا کے اس میں اپلائی وغیرہ کر سکتے ہیں۔ ایک اچھی کمپنی ہے، اپنے ورکر کے حساب سے یہ ایک مناسب کمپنی کے حساب سے آپ کو کہا جاتا ہے۔ اس کا جو ہیڈ آفس ہے وہ ریاض کے اندر موجود ہے، وہاں پر جا کے ٹیسٹ انٹرویو دیں اور وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور پاکستان میں اکثر اوقات اس کے ڈیمانڈ آیا کرتی ہے، ادھر بلیو ایریا میں ایک ایجنسی ہے، وہاں پر اس کی ڈیمانڈ وغیرہ آیا کرتی ہے، اور اس کی فری ڈیمانڈ ہوا کرتی ہے پاکستان کے اندر۔ اگر آپ جانے جاتے ہیں تو وہاں پر جا کے اپلائی کریں، اپنے سی وی وغیرہ دے دیں، تو آپ کی جب سلیکشن ہو جائے گی آپ کو خود وہ ایجنسی والے کال کریں گے۔ بلیو ایریا میں جو ایجنسی ہے ایمان ٹریڈر کے نام سے ہے، اور وہاں پر جا کے اپنے سی وی وغیرہ جمع کروا دیں تو آپ سے وہ خود کنٹیکٹ کر لیں گے۔ اچھی خاصی اس کی فری ڈیمانڈ ہوا کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو تک انشاءاللہ جو اگلی ویڈیو میں ہم لائیں گے یو اے ای کی سب سے ٹاپ اور اچھی کمپنی، اور سعودی عرب کی جو اور اچھی کمپنی ان کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے، جو ڈیمانڈز پاکستان میں آتے ہیں ان کی کمپنی کے بارے میں بتائیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں، اور اسی کے ساتھ اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔